Dobro jutro svima, kaže on, ali ne znam da li to vrijedi i za nas. Pitanja je 100 ako još se volimo. Čaj prolila si vruć i bacaš na stol ključ i kažeš nećeš ući na ova vrata nikad više. A ja čovjek od leda, ni glas, ni riječ onda kad treba. A u sebi kažem stoj, puca kao staklo život moj. A ja čovjek od leda, ni glas, ni riječ onda kad treba. Ovo je jedan onako kao video gdje ćete svi dobiti odgovor na pitanje hoće li se javiti i ako da, što nudi. I bilo bi dobro da ne preskočite uvod, jer nisam slučajno pročitala stihove od Tonija Cetinskog Čovjek od leda, iz razloga što Tonij Cetinski se 3 puta ženio, svakoj ženi je napravio dijete i Tonij Cetinski nije netko tko miriše na nejavljača i na nekoga tko će pobjeći bez alimentacije, na nekoga tko neće preuzeti odgovornost. Znači, čaj prolila si vruć i kažeš nećeš ući na ova vrata nikad više. Da li imate ključ njihovog stana? Da li imate ključ njihove kuće? Da li ste im vratili ključ? Da li vi uopće možete tamo prismrditi? Zatim, čovjek od leda, ni glas, ni riječ onda kad treba, a u sebi kažem stoj, puca kao staklo život moj. Meni je uvijek apsurdno to gledanje što bi on rekao da može. On može, nije bio u 3. svjetskom ratu, nije se još desio, nisu mu iščupali jezik, nije nuklearni rat, znači čovjek se može javiti, imamo svi internet, osim ako stvarno čovjek je negdje bori se za život u anestezije pa ne može se javiti. Tako da razmotrite da li vam treba ovaj video ili vam je možda bolje napraviti 17.000 koraka oko Jarune ili 100 trbušnjaka ili otići vani ili posvetiti se sebi. Znači razmislite da li vam ovaj video treba. On će biti preveden na njemački, tako da vi koji živite u Austriji, radite u Njemačkoj i tako dalje, imate barem nekakve koristi od ovog apsurda. Znači meni je uvijek tako glupo, kao da li će se on javiti. Mislim, ako se nije javio, doviđenja, gotovo. Idemo dalje. Mislim, takav je moj sad stupanj svijesti. Isto tako, da li se on javlja da bi vas vratio ili se javlja da bi vas spustio na svoj nivo. Što to znači kad ja to kažem? Znači, to znači da recimo ako je on oženjen i vi ste mu rekli, gledaj, mi se već 2-3 godine težemo, ti si dalje u braku, meni vrijeme prolazi, biološki sat, što god, najbolje da prekinemo. I vi kad prekinete, on opet znači dolazi do vas, ali nije se razdvojio, nije ništa razriješio i on vas zapravo spušta na svoju razinu. Isto je sa nejavljačima koji ne žele nikakvu obavezu, ne žele nikakvu vezu, ne žele praviti djecu, što god. Znači on kad se vrati, da li će biti bolje ili će biti tako da vas je on spustio na svoju razinu, na svoj nivo, a vi morate znači otpustiti sva svoja očekivanja jer on ne može ih nikako dosegnuti, čak i da ih prepolovite. I tako da idemo sad se baviti ovom temom, ali molim vas nemojte biti šašavulje, nemojte gubiti vrijeme, nemojte sjediti, idite van, bavite se sobom, doći neko bolje. Znači mi jedini u galaksiji, tako da ovo smo, nadam se, sada razriješili. Krećemo s bikovima, koristimo karte od naše Dijane, negdje sam posijala kutiju, mistični palete tarot, to vam tako izgleda, uglavnom ovo je inače predivan priručnik i volim kad su recimo te karte original kao ove i onda dobiješ svašta nešto s njima. Uglavnom ekipa, idemo se baciti na posao, bikovi. Idemo saznati hoće li se vaša osoba javiti i ako da, što nudi. Ovo načelno vrijedi od trenutka kad ste se, ne znam, ovdje ulogirali u ovaj video. Ovo vrijedi 100 dana. Evo, tako, nekako 100 dana. Mislim da više od 100 dana nemate šta čekat. Da vidimo bikovi, hoće li se vaša osoba javiti i ako da li će nešto ponuditi. Karta pravde, 4 mača,
10 pentakla, as kopa, karta snage, kralj mačeva, as mačeva, dečko mačeva, empres, 2 pentakla. Do trenutka njihovog javljanja koje će se dogoditi, vi ćete se upgradat, vi ćete imati nekakav glow up, vi ćete napredovat i neće više biti toliko važno. Što bi rekla Eva Braun, i neće biti važno sve što sada važno je. Znači, neće vam to više biti toliko važno. Moguća je razlika u godinama, bih zanat svaga vodenjak, moguća je razlika u svjetonazoru i moguće da je jedan od vas dvoje nevjerojatan stalker, nevjerojatan istraživač, ima duple profile, uhodi itd. Znači premium uhoda. Drugi baš ne. Znači jedan nije toliko nakačen. Ne sad morate vi znati koji ste. Ako vi sad imate duple profile, ako vi sada sjedite doma i gledate i ranjavate se i istražujete i onda se ne možete smiriti narednih 5 dana što ste sve iskopali, onda ste to vi. Vama će se nešto tu otvoriti vezano za posao, gdje vi nećete više moći handlati ovo čekanje i možda čak kroz posao upoznati nekog novog. Empress ovdje izgleda puno bolje nego da je došao Emperor. Znači ovo je netko koga vi zapravo priželjkujete i to je recimo onaj dio ranija Ana Bučević prije 8 godina, 10 godina, gdje Ana Bučević kaže želiš ovog ili još boljeg. Znači ovog ili još boljeg. Tako da mislim da ćete vi htjeti još boljeg. Oni se sad ne javljaju jer nešto tu kontempliraju. Sa 4 mača i kartom pravde jedu govna. Znači mislim da oni čekaju da se vi javite njemu ili njoj. Što meni je okej, muškarci, ako ste na kanalu, telefon i javiš. Znači nismo valjda sad na tarot kanalu, djed vam se okreće u grobu. Znači ako ste muško na kanalu, javite se, znači razriješite situaciju. Ali uglavnom, znači, oni čekaju kao da se vi javite njima, što ne vidim da će se baš desiti. Znači, ne vidim da će se to baš desiti. Njima je potreban odmor i njima je potrebno da se skockaju i oni možda čak čekaju nekakvo pravno rješenje, papire, oni tu nešto čekaju. Bi oni sad najradije ne bi ulazili u to. Ovo je veza koja nikad nije bila iskrena. Znači, ovo je veza koja nikad nije bila iskrena. Možda je bilo čak, alkohola, možda je bilo burnih svađa, možda ste im nešto rekli u pijanom izdanju što niste htjeli, niste više mogli povući riječi i tako dalje. Ali uglavnom ovo je dosta narušeno. Sa 2 pentakla nećete moći hendlati njihovo pojavljivanje koje će se desiti u nekom trenutku. Dobro, da vidimo konačan ishod. Karta svijeta i 3 kope. Znači, nečastan odnos koji će morati završiti zato što ne postoji dovoljno iskrenosti. Tu je jedna kopa otrovana, tu je nekakva izdaja. Za neki od vas ovo može biti trudnoća u najavi zaruke ili čak da su se možda oni zaručili, trudni su, čekaju dijete s nekom ženom koju su zatrudnili, što god. I imamo naravno closure, karta svijeta, ovo vam je gotov ciklus. Dobro. Tko novo ulazi u igru za one bikove koji odustanu od ovog? Božanski tajming, dobro, Bog će preuzeti ako odustanete. 2 štapa. Malo ćete se načekati do nove osobe koja je konkretna. Malo će se načekati, ali će biti vrijedno čekanja. Najsretnija karta u deku, karta sunca i as pentakla ne mogu se oteti dojmu da je ovo netko koga ćete upoznati kroz posao. Božanski tajming vam želi reći da znači Bog vas je gurnuo u samoću i Bog vas je gurnuo u to da vam se oni ne jave, jer Bog nikad ne griješi, ali Bog će vas i dočekati. Sad samo ovisi koliko se vi možete prepustiti znači Bogu, koliko ćete vi inzistirati. Znači inzistirati tako da bikovi pamet u glavu. Savjet možemo još izvući. As kopa, započnite novu stvar, započnite novo iznova, možda vam čak ulazi u život i rak, škorpion, ribe. I to je to. Hvala bikovi.
Djevica sam probala sa lampama, ne da mi se. Imam ovu jednu malu lampicu i nju sam okrenula od sebe. Ne bre me kipa, ne da mi se, nema živaca. Uglavnom, idemo djevice vidjeti vaša osoba i vi, hoće li se javiti i ako da, što nudi. Da vidimo. As mačeva, 3 pentakla, 7 štapova, 2 mača, empres, papa, 9 mačeva, smrt, netko će se razvesti, ekipa. To stalno ovdje na kanalu, u svako toliko u nekom znaku smrt, odnosno razvod, odnosno prekid. 10 pentakla, kralj pentakla. Imate nekog novog u najavi, osim ako ste već u ljubavnom trokutu, onda možda to bude razvod radi vas. Ne bih isključila. Ovo je kolektivna energija. Isto tako, ako ste u vezi sa oženjenim muškarcem, znači vi tu morate imati snažnu samokontrolu koju većina vas nema. I u toj snažnoj samokontroli, znači nemaš ga šta zvati 31.12. On neće napustiti trpezu, napustiti francusku, rusku, napustiti orahnjaču, makovnjaču, ne znam, što god, da jede teletinu prasca i doći vas tješi jer ste vi uplakani, jer ste vi tužni, jer ste vi mislili da će on biti s vama. On neće na Badnjak doći k vama, on neće doći na vrijeme ljetovanja. I znači za one djevice koje su vrlo disciplinirane i koje znaju kako se peca riba, ovu bi ribu mogli upecati i oni će se vjerojatno razvesti. Ovo je netko tko će vam se javiti, ali da bi ovo uspjelo, tu se netko mora razvesti. Vi ili oni, ali neće proći bez razvoda, neće proći bez transformacije i neće proći bez sukoba. Ova osoba samo što se nije javila, ali ovo je nekakva teška narav. Papa, empres, smrt. Znači, moj način ili nijedan način. Moja je zadnja. Nema kompromisa. Nema sad tu da ti ja mogu biti na drugom mjestu ili na drugom B. Znači, ja ti moram biti na prvom mjestu. Tako da malo razmotrite u šta ulazite, ali ovdje vam se smiješi ponuda, da, ovo će vam se osoba javiti, da, i ova osoba će vam svašta nešto ponuditi, ali malo razmislite da li vam se taj paket uistinu sviđa. Obično je sve jako zabavno kad se jebuckate, ali kad njegova djeca dođu petkom i budu do ponedjeljka i kad mu moraš prati čarape, gaće i on stalno nešto kvoca i tako dalje, da li vi to doista želite? Ako želite svaka čast, to ćete dobiti. Ok, ovaj će se javiti, razvesti i htjeće da mu vi perete čarape. Super, uspjeli ste, pobjedili ste. Da vidimo konačan ishod. Inače, bik. 3 puta imamo bika, pa sad. Škorpion, blizanac, vaga, vodenjak. Ali 3 bika imamo i jednog škorpiona. I to u nizu mi je onako bik. 5 pentakla. Kraljica kopa. U ime ljubavi ja ti neću ostaviti ništa. U ime ljubavi ja neću plaćati alimentaciju. U ime ljubavi netko će morati ostati na sukan ili možda ćete vi morati preuzeti financijsku odgovornost, tako nekako, djevice. 8 kopa. Ovako, ovu je aferu bolje izgubiti nego dobiti. A vi kako hoćete? Savjet. Zapravo dala sam vam savjet, ali nisam dala savjet iz karata. Da vidimo još. 3 kope. Isto finale kao kod bikova. To je kao kako si ga dobio, tako ćeš ga izgubiti. Nećete im moći vjerovati, ekipa. Znači, nećete im moći vjerovati, sorry guys, nećete im moći vjerovati, jedna je kopa zatrovana. Ili možda dobijete dijete s njima, možda dobijete zaruke, možda izvučite čak onako jedno veliko sretno finale, ali jedna vam je kopa otrovana. Znači, ovoj osobi ne možete vjerovati koliko god da bude zabavno i zanimljivo.
Ok, to je to. Hvala djevice. Veliki pozdrav Jarci, voljena Jarčetino. Šta sam ja doživjela da mi čestitaju rođendan tamo na zajednici, a bio mi je imendan. Moj rođendan je u prvom mjesecu, ja sam januarski jarac, za one koji ne znaju, ali sam Rakić 1 godinu stara, jer sam, evo, godinu dana cancer free, tako da, ok. A da, šta ću, ne čitate, ne pratite, imendan, ne rođendan. Uglavnom, Jarci moji, idem vidjeti hoće se taj vaš manijak javiti i ako da što nudi. Ili naravno raspala klošarka, kamenjarka, kako kome drago. Da vidimo ekipa Jarci. Slušati. Da vidimo. Jarci moji, hoće li se ta vaša osoba javiti i ako da što nudi? 8 pentakla, dobro. Čovjek je vrlo zaposlen, karta mjeseca, nejasno čime se bavi, nije nam jasno zašto je toliko zauzet, dobro. 2 kope, ali naće vremena u svom pretrpanom rasporedu, naće vam vremena, da vidimo još. Vitez mačeva, kraljica štapova, kolo sreće. Vi ste ovu osobu preforali. I zašto vi sad tu osobu koju ste preforali, nadjebali, prejebali i tako dalje, želite u svom životu? To je sad pravo pitanje. Šta vi tu još niste raskrstili? Ali vi ste njih preforali, moguća razlika u godinama, strasti, svjetonazoru, oni su brzopleti, vi ste više onako kao metodični. Oni su nagli, vi niste ishitreni. Oni bi sve nešto preko noći, vi ste tu vrlo mudri. Velika znači razlika level, sudar svjetova, ali nekako ste vi to sklepali i moguća razlika u godinama. I ja mislim da oni imaju slabi libido, vitez mačeva, a da vi imate malo žešće potrebe, kraljica štapova. Dobro. Ne mora znači, može biti zamijenjena uloga. Čarobnjak, znači trikster, pokušali su vas preveslati. As kopa, 2 mača, kralj pentakla. Imate dvojicu koji će vam se javiti. Imate dvojicu, imate glavnog lika radi kojeg ste uključili ovaj video i imate jednog podlika. Ako nemate, ne znam što vam rekla, ali ima, znači dvojica će se javiti. Jedan je big djevica jarac, njemu treba nešto malo duže i on je isto sav nešto zaposlen. Nije nam jasno čime se ti ljudi bave, znači nije nam jasno čime se ljudi bave, koji je njihov onako efektivan doprinos zajednici i tako dalje, ali naći će oni vremena, javit će vam se. Ja čak bih rekla da je ovo susret u najavi, i s jednim i s drugim. Prvi vam je ovaj ishitreni sa slabim libidom itd., a drugi vam je neki onako koji će se javiti valjda u valu javljanja. Da vidimo ovog drugog malo. Karta smrti. Oni nešto moraju popraviti kod sebe ili na sebi jer imaju transformaciju. Dečko mačeva, možda se nekakav ultimatum dali i 4 pentakla. Ova osoba, ako bude htjela nešto više sa vama, je jako naporna, dosadna. To je ono kao, ja sam ti se javljao cijeli dan jer sam htio da ti dam pažnju, ali ja sam ti lijepo rekla da bi bilo najbolje da se ne čujemo cijeli dan jer imam jako puno obaveza i ne mogu ja sada snimat i s tobom tipkat i imat privatno čitanje s tobom tipkat i pisat za portali s tobom tipkat i odgovarat na mailovi s tobom tipkat, znači jednostavno ja sam one man band i ne mogu tipkat, znači ne mogu tipkat. Ovo je netko posesivan, naporan i ne može vas slijediti. Inače moram reći da su obje energije trash. I prvi i drugi. Ovo vrijedi i za muškarce. Znači jedna i druga su profuknjače
i možete vi bolje, dečki. Da vidimo ishod prvo s onim tamo, dosadnim. Karta zvijezde, as pentakla i vitez štapova. Vaše će se nekakve želje ostvariti sa njima, ali ono što ja čujem jest ne tako. Znači, vi ste tu nešto htjeli i oni će to tako napraviti i oni će doći tako da su oni to nešto popravili, ali će vaša reakcija biti, joj, nisam tako zapravo to zamislila. Da vidimo savjet. 3 kope, ne možete im vjerovati. Svi su dobili, sad ne znam koji će ovdje biti savjet. 3 kope, dobro, svi su dobili od zeljenih znakova 3 kope kao savjet. Ne možete im vjerovati, svi, znači big djevici, sad evo jarci. Da vidimo ovog tu, spadala. Karta budale, nisu toliko naivni i mislim da glume da su prezaposleni za početak. As kopa. Papa, ovo je netko ko će vam ponuditi vezu. Ovo je netko ko će vam ponuditi vezu i točno znaju što izvode. I ja bih bila puno sretnija da je došao kralj štapova umjesto pape, jer onda bi to bio dokaz da se kraljica i kralj štapova dozivaju kroz vjekove, dane, što god. Realnosti, snove, kvantne skokove itd. Međutim, ovo nije blesava osoba i ova će osoba vam ponuditi vezu. Ovan, bik, lav, strijelac, škorpion, ribe. Može biti bilo koji znak. Ishod. Ja bi biti uzela ovog prvog, ovaj drugi ne. Ovaj koji dođe naknadno, ne njega, jarci. Znači ovog naknadnog ne. Ishod, kralj mačeva. Vitez pentakla. Dečko kopa. Ovo je netko tko ima jezičinu i ovo je netko tko je vas već pozvao na red. I ovo je netko tko je vama već možda pisao maratonske mailove, vodio s vama maratonske obračune preko telefona. Znači ovo je netko tko voli bla 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 i očito imaju vremena za to i očito vole dramu i očito vole da to sada bude nekakvo dešavanje narednih 5 dana. Međutim, ovdje vam stoji ljubavna izjava i nećete biti nimalo zbunjeni oko toga da vas žele, a žele vas dvojica. Ovog ne. Znači ja ovog ne bi dirala. Da vidimo savjet. Ljubavnici i vrag. A savjet je da se pojebete. Mislim, ne znam što vam rekla. Savjet je znači ono kao da. Kao ono da, probajte. Znači, ovo će vam završiti seksom. Ali vas cijene. Znači, ovo će biti onako seksa poštovanje. Uglavnom, ovo vam je da. Vragi ljubavnici, ali isto tako birate između 2 osobe. Mudro birajte. Da li vam pomaže kombo blizanci jarac? Ja ne znam. Blizanci jarac. Znači, blizanci jarac. Tako da... I kao što sam rekla, ova osoba nije tolika budala, jer budala je onako kao cirkusant odjeven, ima ovu kapicu kao dvorska luda i takvi su i ovi ljubavnici. Znači, točno znaju šta rade. Ok, jarci. Nemojte, kasnije nismo znali. I to je to. Hvala. Da vam samo još, jarci, pročitam. Znači, jastuci mirišu na noć. Sad i ja čujem poznat glas. Tako da mislim da će tu biti svega. Evo, to je to. Hvala, jarci. Ovdje bi ja pogasila sve lampe, sad smo u mraku i to vam je to. Jer vidim da smo već na 24, ovaj video će trajati sigurno 1,5 sata, nemam živaca. Uglavnom, ovnovi iz mraka da saznamo hoće li se javiti i ako da, što nudi. Znači, ja neću djelovati ko oni iz horora. Ko kad se uključi prednja kamera. Joj, ne da mi se više ljudi, s tim lampama, s tim, ne mogu, stvarno više ne mogu. Sve mislim kao ajde možeš, pa moraš, pa trebala bi, ne mrem. Da vidimo ovnovi vaša osoba, hoće li se javiti i ako da, što nudi. Meni je ove godine
mjesec u ovnu, tako da zanimljivo. Da vidimo ovnovi. Empress. Djevojka od Emperora, a Emperor je ovan. Dobro. 3 pentakla. As kopa. 2 mača srećom u prošlosti. 10 štapova isto srećom u prošlosti. As mačeva. Ovaj se javlja i nudi vezu. Ovaj se javlja, dva asa su vam veza u najavi i to dugoročna veza radi Empress. Empress nije nikada nešto kratkotrajno, nekakva avantura. Znači ovi se javljaju 100%. Vitez štapova, 10 štapova. 7 pentakla i karta zvijezde. Ovo je netko tko više ne može bez vas. Znači 5 štapova, 10 štapova. Ne znam koliko vidite. Ovo je netko tko ne može više bez vas. I sa 2 mača dugo su možda tražili nekakve odgovore, dugo su tražili nekakav smisao. I sad su ga pronašli i javit će vam se i da ponudit će vam vezu. I davnih dana ovaj je poželio želju, da će se želja ostvariti. Kada? Pa samo što nije to krenulo prema vama i ovo izgleda kao vrlo ozbiljno pomirenje gdje oni nemaju figu u džepu i gdje oni jednostavno vam žele udovoljiti i žele pristati na nekakve vaše vjerojatno ultimatume. Ok, što nakon toga? Nakon toga Emperor, dobrodošli u svoje čitanje i kralj mačeva. Ok, jeste li spremni na iskren razgovor? Ja uvijek imam taj nekakav stav, sačuvaj me Bože iskrenog razgovora. On samo nemoj da moramo iskreno razgovarati, jer ne umem ti ja to, ne mogu ti ja to. Ali jeste li spremni za iskren razgovor? On vam dolazi. Jeste li spremni za partnerski odnos? Isto vam stiže. To može biti jako komplicirano ako oni imaju djecu, ako vi imate djecu i tako dalje, ako ste u kreditima itd. Znači, jeste li spremni? Mi nekad mislimo kao da smo full spremni, uopće nismo spremni. Znači, uopće nismo spremni, ali ovo su vrlo ozbiljne karte gdje oni žele jasnoću. Neće biti stradalih jer imamo 2 mača, as mačeva i kralj mačeva, to su znači kao ta 4 mača, znači neće biti stradalih, ali će biti povlačenja, biti će razumnog uzmicanja i ovo nećete vjerojatno moći razriješiti preko noći. I naravno, Empress i Emperor top par, znači top par, matching, srodne duše, vi ste jedno, znači jednostavno ovo će uspjeti. Okay. Da vidimo savjet. Vitez mačeva, brzina je vrlina u ovom kontekstu. As, vrag i 2 kope. Ovo će biti jako brzo, brže nego što mislite i bit će obavijeno nekakvim preprekama koje ćete morati razriješiti. Zato vjerojatno imate taj kao iskren razgovor, ali vi ćete se pomiriti definitivno. Dajte ovome 100 dana. Naravno, bavite se sobom, bavite se svojim životom, nemojte im slati energiju. Vjerujte Bogu, znači Bog nas uvijek onako gurne u provaliju i dočeka. Znači možda bi trebali pustiti da taj prekid bude konačan, ali ja ne bih rekla da je ovo konačno, ja bih rekla da se vi mirite i da ćete vi ovdje iznova pronaći novi početak. Ok, to je to. Hvala ovnovi. Lavići moji slatki smrdljivi, idemo saznati hoće li se vama vaša osoba javiti i ako da, što nudi. Da vidimo ekipa iz mraka. Ja sam sad pogasila sve lampe. Imam samo ove od himalajske soli i to je to. Valjda neće biti kao da je prednja kamera uključena. Ok. Lavići, da vidimo ekipa hoće li se vaša osoba javiti i ako da, što nudi. Lavići, 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 lavići. Narednih 100 dana, tako nekako.
Kraljica pentakla, big djevica, jarac, 7 štapova nedodirljivi su. Dobro, ok, da vidimo hoće li pasti sila. Hoće, papa. Ovo bi moglo završiti brakom ili vezom. 3 mača, ali već ima stradalih. Može vas i čak stroje u vezi. Božanski tajming, kralj kopa, dečko mačeva stokanje na najjače, as kopa, karta pravde, još jedna bračna karta tehnički, 6 pentakla i vitez mačeva. Dobro su prošli ovnovi, a boga mi i vi, kao vatrena skupina. Oni samo što se nisu javili, koliko god bili nedodirljivi, moguće da smatraju kako ste vi nedodirljivi. Uloge mogu biti zamijenjene. Međutim, imate što toga za razriješiti, dosta su još rane svježe. Međutim, gledajte, kralj kopa, božanski tajming, odnosno umjerenost, as kopa. Ovo nije bilo nešto usputno. Ovo već traje neko vrijeme i ovo se oteglo. I sad se postavlja pitanje da li vi ovo želite ubrzati ili ne. Sa vitezom mačeva ja bih rekla da čovjek to definitivno malo stisnuti, nagaziti i ubrzati i javiti vam se. Ovdje čak možete očekivati poklon. Mislim, ja sam vam već recimo rekla na početku, znači da li on vas želi spustiti na svoj nivo ili vas želi pratiti. Znači, evo, baš kod poklona možemo prokomentirati. Znači, ako vi želite recimo balone i cvijeće i vama je to bitno, ili želite balon i on stalno, joj pa to nije bitno ono, znači da on vas spušta na svoj nivo i on mora prihvatiti na tom nivou, znači nema onda nekih stvari koje se očekuju. Može biti bilo koja tema, ali ovdje možete očekivati reciprocitet, uzajamnost i da će ovo nekako na dobro. Ok, da vidimo konačni ishod. Ovo vam je brak ili veza u najavi. Da vidimo konačan ishod. Vrag, opet imamo jarca, 8 mačeva. Imamo znači bika, jarca, rak, škorpion, ribe, strijelac. Može biti bilo koji zračni znak. Da vidimo još. Ovo će uspjeti, ali uz napor. I ovo će uspjeti tako da će netko možda doživjeti nekakvu vrstu nezgode, naročito u putovanju ili sa autom. I onda će doživjeti nekako prosvjetljenje. Jer imamo znači 8 mačeva, kočija i vrag. Kočija može biti vozilo emperora, kočija može biti novi auto, kočija može biti pokret selidba. Dok to znači nekako ne propadne, dok se to nekako ne razbije, neće se ni ovo isto tako riješiti, ali opet ponavljam, znači Bog nas baci i Bog nas dočeka, tako da nemojte imati nekakvog straha. Da vidimo savjet. Vitez štapova, 9 kopa. Ne znam jeste ovo vi ili oni, ali netko ovdje treba jako puno slobode, jako puno samostalnosti, jako puno neovisnosti, više možda nego ostali ljudi. Vitez štapova se ne voli previše vezivati ili su oni možda završili sa vezivanjem, možda recimo su završili sa brakom, više se ne žele ženiti. 9 kopa sami sebi su dovoljni. Ovo ne mora značiti kao Dino Dvornjak najbolji sam sam, nisam ja za tebe moja draga, najbolji sam sam, nego jednostavno trebaju jako puno slobode prostora i trebaju slobode da mogu otići kad žele, da se žele vratiti kad žele. Međutim, ovdje nema nevjere, nema izdaje. Nije nam došla 3 kopa, međutim, razmotrite da li vi možete pratiti njihovu znači, potrebu za slobodom i ovo je nekakav fandom slobode. Da vidimo konačan ishod. Kralj štapova. Možete vi ovo. Imate ovo u malom prstu, ali morat ćete puno bolje odigrati nego što možda sada imate kapaciteta. Morat ćete jednostavno, kako ova priča bude rasla, kako ovo pomirenje bude raslo, kako bude raslo i povjerenje i javljanje
i nova dimenzija, morat ćete rasti i vi. Ako ostanete tu negdje na levelu 1, ovo neće uspjeti. Karta snage, dobrodošli u svoje čitanje, lavići. Ali isto tako imamo, znači, kartu snage i kartu pravde. Ok, karta snage je 8, karta pravde je 11. Ove karte su i ova mjesto se, znači, u povijesti tarota zamijenila. Znači, prvo je bila pravda, pa snaga. Ali onda, pošto je snaga povezana sa 8. mjesecom i lavićem, a pravda sa vagom i 10. odnosno 11. mjesecom, onda se to nekako zamijenilo. Morat ćete puno toga zamijeniti kod sebe, deinstalirati i spustiti nekakve nove instalacije da bi ovo uspjelo. I možda čak se morate i razvjenčati sa svojim starim životom. Ako se želite, znači, vjenčati za ovu osobu, ovo neće biti jednostavno. Znači, nije neizvedivo, ništa nije uklesano u kamen, čak znači ni tarot nije uklesan u kamen, pa su te dvije karte zamijenile kao tumačenje u svrhu nekakve logike. Ali ovdje ćete imati jako puno laviće posla. Znači, jako puno posla ako želite da ovo uspije. Ovo može biti čak i priča s nekakvim novim likom u najavi. Ovo može biti i netko ko se samo sviđa. Iako moj je dojam da je ovo nešto što traje već neko vrijeme, da ovo nije nešto prolazno. I to je to. Hvala lavići i pa. Veliki pozdrav strijelci. Dobrodošli. Da idemo, idemo saznati hoće li se vaša osoba javiti. Bože. I ako da, što nudi. Znači, ako da, što nudi. Da vidimo ekipa. Strijelci. Ta jedna osoba, znači ta jedan čovjek, žena, hoće li se javiti? I ako da, što nude? 5 mačeva. Obješeni čovjek. Kraljica mačeva. Dečko mačeva. Razlika u godinama. Ovo je netko tko će vam se javiti kako bi vas uvukao u neku svoju dramu u koju su se sami uvalili i u kojoj su se sami zatekli i žele vas jednostavno nagovoriti, valjda da im, ne znam, pomažete, da surađujete, da ih slušate, da ih tješite, što god. Ribe, može biti rak, škorpion, blizanac, vaga, vodinjak, može biti bilo koji znak. Ovo ovako na prvu djeluje kao da će se oni javiti i da li nešto nude, osim svoje drame i svojih govana baš i ne. Kralj kopa, potvrda da je to nekakav rak, škorpion, ribe, as štapova, božanski tajming, strijelac, empres, bik, kralj štapova, papa. Šest kopa. Ja bih rekla da vi imate još jedan ciklus sa njima, da imate još jednu rundu. Naravno, ako želite, vi možete preskočiti ciklus, ali ovo će vam biti jako težak odnos i ovdje će biti jako puno ljudi upleteno. I ako se prepustite ovoj osobi i ovoj sudbini i ovom scenariju, bit će jako puno ljudi uključeno, ajmo reći kao cijelo selo, jer imamo nevjerojatno puno likova. Obješeni čovjek, umjerenost, odnosno božanski tajming, kralj kopa, kraljica mačeva, empres, papa i kralj štapova. I ovdje bi se jako lako mogli pogubiti u tome tko je tko, koga treba slušati, kome tu sad treba naređivati. Ovo mi posjeća kao na nekakve one burne razvode gdje vi imate već obitelj i oni imaju obitelj i onda se svi uključe. Znači cijela struktura
familije se nađe pozvana kao u onim turskim serijama rješavati, znači, vaše ljubavne probleme. Dobro, konačan ishod. Još ljudi, kralj pentakla, kraljica pentakla, vrag. Znači imamo jarac, big djevica jarac, big djevica jarac. Znači imamo zemljani kombo. Zemljani kombo vam može govoriti da ima puno toga materijalnog ovdje na kocki i da ovo neće biti logistički tako lako izvedivo, a naročito ekonomski. Podsjeća me na one nekakve smiješne reelseve na Instagramu, par koji bi se trebao razići, ali ne može to logički odraditi. I onda su oni bili u kupovini, pa čekaj, još je kao avokado u roku, čekaj, kupili smo banane, dok pojedemo banane, onda ona kaže da, i moramo u Disneyland, da, i moja mama dolazi, joj, da, a kao ajmo mi prekinuti 2027. Ajmo, ono, super, ono, daj ruku, ovo smo se super dogovorili. Tako da meni izgleda kao da oni se žele razvest, ako je ovo ljubavni trokut ili vi, ali da ovo jednostavno nije logistički izvedivo ili postoji nekakva imovina ili vam oni prodaju priču da oni sad tu mogu nešto kao izgubiti itd. Mislim, ovo je 2025. ljudi se razvode, to više nije ništa neobično. Previše ljudi, previše likova, a ja ne vidim da su oni preuzeli kontrolu, a vi kao da nećete moći doći do izražaja. Znači, da li će se ova osoba javiti? Da li će nešto ponuditi isprva dramu, kasnije nešto ozbiljnije, ali je prepreka strijelci to što će se cijelo selo dignuti na noge. Da vidimo koji je vaš savjet. Mjesec i kralj, odnosno vitez štapova. Da li možete doista vjerovati ovoj osobi? Da li vuk dlaku mijenja? Big djevice jarci su dobili uvijek pri kraju 3 kope, kao ono ne možete im vjerovati. A ovdje da li možete vjerovati jebi vjetru? Znači, da li možete vjerovati ono Tinder osobi? Da li možete vjerovati nekome tko je jednostavno u prolazu, tko zapravo po defaultu ubode pa ode. Znači, to samo vi znate, ali ovo mi izgleda kao da će biti dosta problematičan odnos. Oni neće nikud, oni vas neće ostaviti na cjedilu, ali moj je dojam da će ovo biti jako težak brak, jako teška veza, jako teške zaruke. Ne znam koje izazove imate, ali ovo mi ne djeluje jednostavno. Nije nemoguće, ali mi ne djeluje jednostavno. Ok, to je to, strijelci, hvala i pa. Veliki pozdrav, blizanci. Idemo saznati hoće li se vaša osoba javiti i ako da, što nude. Da vidimo, blizanci, hoće li se vaša osoba javiti i ako da, što nudi. Da vidimo, ekipa. Kralj pentakla, as pentakla, 7 kopa, kraljica štapova, kolo sreće, kralj kopa, 5 mačeva, karta svijeta, 8 štapova, 8 kopa. Javit će se 2 puta i 2 puta ćete dignuti ruke od ovog odnosa. Javit će se u 2 navrata. Ne bih rekla da su ovo 2 energije. Ne bih rekla. Mislim da je ovo jedna osoba, rak, škorpion, ribe, big djevica, jarac, može biti bilo koji znak, već ste ranije prekidali, već ste se svađali. Ovo je netko vrlo dramatičan, ovo je konfliktna osoba jer imamo 5 mačeva i kraljicu štapova sa kolom sreće, moguće da su im drugi krivi za sve. Znači, to su oni ljudi
nisam se rodio bogat ili niko mi ništa nije dao, lako je drugima, drugi imaju sve. Uglavnom, već ste imali nekakve neuspješne pokušaje, 2 puta će vam se još javiti i 2 puta ćete morati nešto s njima opet kao dovršavati dok ne shvatite da tu nema kruha. Kralj kopa, 7 kopa, 8 kopa. Mogli ste postići mnogo, ali je netko jednostavno kao pod nekakvom obmanom. Znači netko ne vidi dalje od nosa, netko ne želi ulagati, ne želi investirati, znači netko jednostavno nije dovoljno realan i netko živi nekakav delulu, nekakvu deluziju, tako da ovdje nema kruha. Javit će vam se 100%, prvo ovih dana, a onda još barem jednom. Znači barem jednom. I bilo bi dobro da ovo okončate za vijeke vjekova. Ova energija vam krade potencijalne scenarije, možda toga zapravo niste svjesni. Dobro, da vidimo konačni ishod. Emperor, pravda, 4 pentakla. Jedno od vas dvoje, vjerojatno se to vi, niste dovoljno zaštitili pristup sebi i niste dovoljno se izborili za nekakvo poštovanje, za nekakav integritet i da oni jednostavno shvate da vi imate neku svoju vrijednost, nekakva svoja načela i nekakva svoja pravila. Ovo je odnos bez ikakvog poštovanja, ovo je odnos koji je dosta lakomisleno izgrađen i mislim da je to zapravo njihova krivnja. Savjet. Karta smrti i vitez pentakla. Zašto vam tako dugo treba da ovo prerežete, blizanci? Znači, zašto vam tako dugo treba da ovo izbacite iz svog života? To se morate zapitati. Imamo, znači, emperora, kralja kopa, kralja pentakla, karta smrti, kraljica štapova. Ovdje nema kruha. Znači, ovdje nema kruha i ovdje će svako vući prema svom nekakvom mlinu. Vama pak predugo treba da ovo potpuno eliminirate. Ovo je mrtav konj. Znači, ovo je mrtav konj koji će se 2 puta nekako ono kao pojaviti i odraditi nekakvu utrku, ali tu jednostavno znači nema nikakve budućnosti. Da vidimo savjet. Dečko mačeva. Moguće da vam oni virtualno prilaze, jer ja ne vidim ovdje nikakvog odnosa između vas dvoje. Znači, možda su ovo nekakve poruke, nekakva javljanja koja nemaju nekakvo uporište. Mislim, nemam nijednu seksi kartu, nemam znači ni ni ove ljubavnike, nemam ni vraga, nemam ni jasna štapova, znači nemam nikakvu seksi kartu. Dobro, možda seksa ima pa to nije došlo, ali kao da između vas nema nikakvog odnosa, nemate nikakve koristi od ove osobe i nikakve ljubavi, empatije, razumijevanja. Oni jednostavno će još 2-3 puta ući u vaš život i kako su ušli, tako će iz njega izaći. Ništa ne nude. Znači, ništa ne nude. Dečko pentakla, oni su na nekakvim početničkim postavkama. Znači, dečko pentakla, dečko mačeva, ovo je znači ne spuštanje levela, nego ono idem u podrum sa svojim kriterijima i ovo nije ono nađemo se na 50-50, oni ne mogu uopće dosegnuti tih 50%, sve da idete spuštati kriterij. I to je to. Ok, hvala, blizanci. Hello, vagice. Nadam se ne kuža, sam ja malo odspavala u međuvremenu na 50. minuti. Malo sam jednostavno legla. Ok, i prevarilo me. Kortizol. Prokleti kortizol. Ok. Uglavnom, vage, hoće li se vaša osoba javiti? I ako da, da li nešto nudi? Da vidimo, ekipa. Hoće li se javiti i ako da, što nudi? Vage, vage, vage. Da vidimo. Vitez pentakla, big djevica jarac. Karta snage lav.
3 mača, dobro. 4 kope, prvi put je vidimo danas. Vitez mačeva, 8 štapova javit će se, da bi vam rekli koliko im je loše. Kralj mačeva, 5 mačeva, 10 mačeva i 6 mačeva. Ovo je netko tko će se javiti, ali ovoj osobi nema pomoći. Znači, to je ono kad se oni jave i vi ste već sad, ne znam, ono tipa 30 dana bez njih i već lagano onako možete dalje i onda se oni jave i samo vas uvuku. Znači, kao kad prestanete jest slatkiše ili prestanete večerat ili prestanete pit kavu, prestanete pušit i onda ajde samo ću zapaliti jednu, samo ću još jedan gutljaj i gotovo. Znači cijeli trud oko vas, oko same sebe propadne. Ono što je ovdje dosta alarmantno je kralj mačeva, vitez mačeva, 3 mača, 5 mačeva, 10 mačeva, 6 mačeva. Ništa nisu naučili, jer nemamo kraljicu mačeva. Naučili su samo svaljivati sve na drugoga i svađati se. Ovo nije netko tko će preuzeti teret života, ovo nije netko tko će preuzeti odgovornost. Znači vi se s njima možete pomiriti, oni će se javiti, ali što ta osoba nudi? Apsolutno ništa. Znači osim drame ništa ne nude. Da vidimo konačni ishod. 6 štapova, čarobnjak, 8 mačeva. Dobro, festival mačeva. 6 štapova, čarobnjak, 8 mačeva. Ovo je netko neozbiljan, netko prepun trikova, netko tko se voli hvaliti. Ova osoba čak može biti jaka na društvenim mrežama, jaka u svom performansu, jaka u nekakvom tom svom iživljavanju, predstavljanju, ali zapravo su fake do boli. Ništa tu kod njih nije istina, ništa nije onako kako se čini, ništa nije onako kako oni predstavljaju, ali ovo je netko tko će prilično neokrznut izaći iz ovog odnosa, jer jednostavno oni sebi ne mogu pomoći, oni ne razumiju. Znači oni jednostavno ne razumiju u čemu je problem. Da vidimo savjet. 4 štapa, da li želite biti u ovom cirkusu zaista? 10 pentakla, imate li preča posla? Da li možda nešto je važnije od ovog scenarija? I sa kartom smrti ovo je potrebno prekinuti za vijeke vjekova, znači dovršite ovo da ne bi dovršilo vas. Zašto je ta osoba toliko problematična? Karta suda. Ovo je netko tko ne zna donijeti dobru odluku. Znači ovo je netko tko donosi vjerojatno ishitrene odluke. Mislim, svi smo bili nekad u tim nekakvim fazama kad smo odlučivali iz vedra neba. I svi smo bili u tim nekakvim fazama kad smo davali otkaze iz vedra neba, raskidali zaruke, izlazili iz brakova i tako dalje. Svi smo mi bili nagli u nekom trenutku, ali to kod ove osobe kao da je već akutno, kao da više nije vrijeme ni mjesto da oni budu toliko nagli, da donose toliko loših odluka. Na kraju dana sve su naše odluke naše i na kraju dana naši su životi rezultati naših odluka. Tako da ovo je netko tko ne zna donijeti dobru odluku. Savjet za njih. Savjet za njih je papa. Vjera, dogma, da ustoliče, znači nekakva pravila, nekakvu disciplinu, nekakav red. Znači dokle god ne bude ovdje bilo nekakvog reda, ustroja, mentorstva, vjere, oni jednostavno neće vam imati šta tu za pružiti i ponuditi. I to je to. Ok, hvala. Vage.
Hello vodenjaci, idemo saznati hoće li se vaša osoba javiti i ako da, što nudi. Bilo je mješovito i kod blizanaca i kod vaga, nisam pametna. Bikovi, djevice i jarci su prošli, tako da će biti opet nadigrani, a onovi, lavovi i strijelci nešto bolje, tako da možda imate astro kombo u vatrenom znaku. Blizanci, tako šta ja znam, 50-50, vage isto. Da vidimo ekipa vodenjaci kako će vama grah pasti. Hoće li se vaša osoba javiti i ako da, što nudi? Kraljica mačeva, 9 pentakla, ok. Da vidimo još. Vitez kopa, dugo ga nismo imali. Karta pravde, 10 pentakla, 3 mača, ovo je neka teška priča, karta vraga, 5 mačeva, karta snage, 2 mača, 3 štapa, ovako. Sa kraljicom mačeva je lekcija naučena i sa 9 pentakla možete si dati mira, ali vi si iz nekog razloga ne želite dati mira i vi ili njima šaljete energiju, ili o njima razmišljate, ili dajete nekakvu važnost koja će dosta loše završiti po vas, jer imamo pravdu koja je super karta, koja je fair ponašanje, fair play, vrlo pošteno, vrlo objektivno i na nju je nakeljena karta vraga. I onda vrag isto kao toranj, znači baca sjenu, gdje jednostavno ta osoba nije toliko poštena. Oni kad se budu javili imat će figu u džepu, oni kad vam budu nešto nudili to neće biti do kraja iskreno. Oni imaju nekakve svoje dovršene poslove, jer imamo 5 mača, 3 mača i karta snage. S kim se oni natežu kad nisu sa vama? S kim se oni natežu kad su izvan vašeg dometa? S kim se oni, znači, nastoje pripitomiti kad nisu tu u blizini? Znači, da li postoji još netko? Ovo mi ne miriše toliko na ljubavni trokut, jer moguće da sada ono ste kao u prekidu pa čekate da li će se oni javiti, ali vi tu idete u veliku čekaonicu radi njihove neodlučnosti, 2 mača i 3 štapa, vrlo trome karte, moguće je javljanje, ali nakon toga jednostavno to rastežete kao nekakvo tijesto koje nikako da stavite peći, da to postane nekakav oblik i ovo je netko tko će se podnijeti vrlo ne fair. Znači, vrlo ne fair. Moguće da je njima ovih dana slomljeno srce općenito. Znači, općenito i možda trava negdje nije bila zelenija i možda nisu našli zamjenu za vas i jednostavno će se dovući samo da nešto malo provjere. Ovo čak može biti vodenjaci ona legendarna validacija. Ok. Da vidimo konačni ishod. Konačni ishod 2 pentakla, a već imamo 2 mača. 6 štapova. 9 mačeva. Ok. Ajmo se prvo posvetiti dvojci pentakla. Ovdje znači imamo na svakom pentaklu jednu ptičicu, znači ne bi se mogli kao vama javiti. Ali ona sjedi na nekakvom zidu koji je usred oblaka. Znači ovo je jedna velika iluzija da vi nešto s ovom osobom možete izgraditi. I ovdje imamo znači onako ovna tehnički, gdje su oni možda dosta tvrdoglavi, dosta uporni, možda ste vi dosta tvrdoglavi pa želite nešto s njima izgraditi. I ispod imamo brdo leptira, znači potrebna je transformacija. Ti leptiri vuču kao nekakve konce, znači tko vuče igru, da li igru vuku njihove promjene, da li oni prvo moraju riješiti neke svoje probleme, da li se oni vama ne mogu posvetiti, da li oni doista znači žive bez ikog, tko im je onda slomio srce. Sa 6 štapova ovo može biti šepurjenje na internetu od kojeg će vam biti zlo jer imamo 9 mačeva. Znači ako ih promatrate na društvenim mrežama mogli biste biti ono doslovno na aparatima. 9 mačeva, 6
štapova i mogli biste čak osjetiti nekakvu ljubomoru prema njihovom uspjehu. Ljubomore se morate riješiti, to je emocionalno smeće. Ne smijete biti 0, niti 0,1 ljubomorni na nekoga, to nije dobro. Vaga, jarac, lav, big djevica, jarac, može biti naravno bilo koji znak. Da vidimo konačan ishod. 2 štapa, još čekanja. Znači imamo 2, čak je možda netko i u vezi. 6 pentakla, ali vi imate s njima nekakvu razmjenu, ovo ne možete okončati, karta sunca. Znači vi ćete imati nekakav tu podražaj i imat ćete nekakvu akciju, ali ona je više iz pozicije nekakve razmjene i reciprociteta. Ok, da vidimo savjet. Savjet je da donesete ispravan sud. Sa kartom suda ovo može biti da je to uvijek taj nekakav test koji vi iznova ne polažete, na kojem jednostavno padate. Meni je recimo sad pred neki dan rekla psihologica, bila sam kod nje sad, evo, nema 2 dana, kaže ona kao da svaki pad nikad nije toliko blizu onog početka kad smo prvi put pali. Ali istina je da se nekad jako teže dignut ako prestanemo, znači, slagat kockice i ako prestanemo raditi, znači, na nečemu. Dokle god smo u padu, ali čačkamo, radimo, trgamo se, znači slažemo scenarij, na dobrom smo putu. Znači, na kraju će se to vidjeti, znači postojat će nekakav rezultat, tako da mislim da vam ovdje u ovom odnosu nema rezultata, ali da, oni će se javiti i da, vi ćete biti u nekakvoj razmjeni. Da vidimo savjet opet. Savjet, karta svijeta. Okončite ovaj ciklus. Znači, ovaj ciklus nema smisla, ima jako puno čekanja. Znači, 2 puta ste pozvani donijeti ispravan sud. Znači, ako ne možete sami donijeti sud o tome, potražite stručnu pomoć i neka vam netko otvori oči. I to je to. Ok. Hvala vodenjaci. Pa. Veliki pozdrav Rakići. Idemo saznati vašu situaciju. Da li će se vaša osoba javiti i ako da, što nudi. Znači, hoće li se javiti i ako će se javiti, što nudi. Da vidimo Rakići. Ok. As pentakla. Vrag. 10 kopa. Obješeni čovjek. 6 štapova. Karta pravde. Di mi je mač? Treba će mi. 8 mačeva. 8 pentakla. Kralj štapova. Vitez pentakla i božanski tajnik. Što im se ne žuri. Ohoho. Najsporija noć tarota, vitez pentakla i božanski tajming. Jedini čovjek kojeg ne možemo požurivati je Bog. Znači, njima se ne žuri da oni ovo nekako razriješe, iako bi se oni mogli javiti ovlaš već sada. Javiti ovlaš znači zabunom su vas to Bože nazvali, ili zabunom su vas odblokirali, ili slučajno su vam poslali poruku. Znači, onako kao nešto slučajno gdje se ne možete baš previše nadovezati, ili možda ne budu odgovarajuće okolnosti. Naprimjer, vi ste na sastanku i onda kasnije vam je glupo da ih opet kontaktirate, znate da ništa ne nude i onda jednostavno to se nekako otkotrlja. Međutim, ovo se bude vratilo sa... Oni imaju 2 ili 3 problema. Prvi problem je vrag i as pentakla. As pentakla je novac, novi posao, novi angažman, povišica,
as pentakla je ono kao otvaraju se putevi u životu, dolaze na tretman, dolaze na pregled, dolaze na ambasadu, odrade spektakularno razgovor za posao itd. Ali onda imamo vraga. Znači, vrag vam želi reći da to se neće desiti ili da se to nije desilo ili da oni to ne mogu odraditi. Znači, stvari će jednostavno zapet. I onda imaju 10 kopa i kartu pravde. Ovo može biti netko sa velikim pravnim problemima, naročito nešto jako sporo rješavaju, ne mogu oni to riješiti, ne mogu oni to ubrzati. I između postoji nekakvo javljanje i njihov angažman, ali se postavlja se pitanje zašto. Znači, što s vama nije u redu, da želite biti sa nekim tko nije u redu. Znači, što je to u vama gdje vi ne želite biti odbijeni, pa makar oni bili gori od vas, pa makar vam ništa ne mogli ponuditi. Znači, da li je to doista ego? Znači, da li ego je toliko vas zatočio da vi sad ne možete reći, pa dobro, jebeš sujetu, jebeš ego, ja ću živjeti najbolji svoj mogući život, neka ga, šta me briga, ono, nije u mojoj moći. I zato što to ne možete otpustiti, zato ćete to manifestirati, ali to iskreno je potpuno pogrešno. Dobro, da vidimo konačan ishod. Ali ovo je netko u govnima do grla. Konačni ishod, karta zvijezde, 10 mačeva, 5 štapova. To što od njih dobijete i to što od njih ušičarite i ta nekakva zadovoljština će vam izaći na nos. Znači, izaći na nos. Bilo bi dobro da shvatite da što više dirate govno, to govno više smrdi. Da vidimo savjet. Empres. 4 štapa. 7 štapova. 3 kope. Ovo može biti ljubavni trokut, može biti da netko ulazi u brak i moguće da je netko već u braku. Ovo se neće tako brzo raspetljati. Znači, ovo se neće tako brzo raspetljati. Oni jesu tu, oni će doći. Da li šta nude? Ovo nude. Šipak. Nude šipak i to da je barem šipak pa ćemo ga oguliti i pojest ili ne znam, napraviti sok od nara, od šipka, nego ovaj šipak. Znači, čak ni to ne nude. Dobro, da vidimo nakon toga, možda do godine, kočija, smrt, 6 mačeva, smrt u Veneciji. Ovo izgleda kao smrt u smislu kraja puta. 6 mačeva je put i kočija je vozilo emperora, ali isto može označavati pokret. Ako planirate selidbu, ako planirate nekakve zaruke, ako planirate nešto s njima, neće biti dobro. Za neki od vas ovo može biti čak i najava nekakve lakše prometne, jer smrt baca tu nekakvu kao tranziciju na nekakve odnose u kartama. Nekad može biti orgazam, nekad može biti transformacija. Ovdje je znači smrt povezana sa pokretom. Dakle, čim prije izađete iz ovoga, manje će biti šteta. Ovo također može biti ona stara poslovica, što duže se voziš u krivom vlaku, to ti je skuplji silazak sa tog vlaka, izađi čim prije. Tako da, rakići moji, ovo nije dobro. Ajmo opet savjet. Vitez mačeva, nemojte žuriti i nemojte oklijevati, znači nemojte žuriti sa time da još ostanete i nemojte oklijevati da odite iz ovog, znači napustite ovo, ovdje vam nema rakići kruha. Ovdje nema kruha, da, javit će se, da, ništa neće ponuditi
i u govnima su do grla i još možda budu razbili auto. Eto, toliko o tome, ako već nisu. A hvala Rakići i papa. Veliki pozdrav škorpioni. Idemo saznati vašu situaciju, odnosno hoće li se vaša osoba javiti i ako da, da li nešto nudi. Idemo saznati. Ta jedna specifična osoba, taj jedan trn u oku, taj jedan krpelj, znači hoće li se javiti i ako da, što nude. Da vidimo škorpioni. Karta budale i 7 pentakla. Vitez mačeva. 10 kopa. 2 štapa. 8 pentakla. 3 štapa. Ovako. Ovo je netko tko djeluje kao da je jako hrabar i kao ja uopće nisam kukavica, ali zapravo su vrlo nagli. Ovo može biti i vaš opis ako su uloge zamijenjene. Karta budale, neustrašivost, hrabrost, odvažnost, idem do kraja. Idem pa što bude da bude. Idem jer ovo mi nije prvi rodeo, idem zato što sam lukaviji od igre. Ali onda imamo viteza mačeva, nije razmislio do kraja. Znači imate posla s nekim tko možda jest hrabar, možda jest neustrašiv, ali nikad ne razmisle do kraja. I onda imamo 7 pentakla, 10 kopa, 3 štapa. Puno toga je na čekanju radi obiteljske situacije i puno toga je na čekanju, za neke od vas može biti čak i radi nekakvog uroda. Puno toga je na čekanju jer nema nekakvog ploda i to se reflektira i na vaš odnos. Dobro, karta smrti, škorpion, dobrodošli u svoje čitanje. 8 štapova, 8 kopa. Javit će se, ali ćete razgovarati o tome da je gotovo. Sa 5 kopa, 8 kopa i 8 štapova, ovo može biti closure, ovo može biti jednostavno zatvarate poglavlje. Ovdje nema kruha. Zašto? Karta pravde. Šest mačeva, vitez pentakla i dečko pentakla. Znači i vitez i dečko. Morate nešto počistiti. Znači netko mora počistiti nekakvu svinjariju ili oni ili vi, ali ovdje netko nešto mora počistiti jer se ovdje čak može radi i o gubitku reputacije i ne možete zajahati pravi val dok se ne vratite u nekakvu formu, ili vi ili oni. Vraćanje u formu je odgođeno sve dok imate ove ranije prepreke i ove ranije loše donesene odluke. Znači, jedno od vas dvoje očito srlja. Znači, jedno od vas dvoje očito srlja i promjena je perspektive definitivno u zraku. Ok, da vidimo konačan ishod. Kolo sreće i 10 pentakla. Ovdje financije igraju veliku ulogu i ovdje nekakva zaokružena cjelina, ovo čak može biti i obitelj vuče konce, tako nekako. I ovdje postoji nekakav velik nedovršeni posao. Dobro, konačan ishod. Kralj štapova, 4 mača. Ne možete ući u igru. Znači, ili vi ili oni. Znači, ne možete ući u igru. Možda vam se oni žele javiti, možda oni žele doći do vas, ali oni ne mogu to odraditi nikako.
oni sad imaju zavezane ruke i noge, neće ići, znači neće moći ove noći, jednostavno ne. Spriječeni su, ali mislim da su spriječeni radi ove baze, a to je 6 pentakla, budala, vitez, mačeva. Podsjeća me na onu teoriju sam pao, sam se ubio. Dobro, savjet. Idite dalje. Sa vitezom štapova idite dalje. Tu nema kruha. Idite jednostavno dalje, tu naprosto nema kruha. Savjet broj 2. Negdje drugdje postoji vaše mjesto u svemiru, ali to nije ovdje. I to je to. Ok, hvala. Škorpioni. Veliki pozdrav ribice. Sad ćemo dobro izmiješati karte. Vi ste ostale zadnje, da nam ne pokupite energiju koja je bila raznolika. Big djevica, jarac, završili svaki put sa 3 kope, znači sve miriše na izdaju i izdaja u zraku. Ovan lav strijelac kako tko je prošao. Blizanci, vaga, vodenjak, vrlo napeto. Rakovi, zreli za prekid, isto kao i škorpioni. I sad ćemo dobro izmiješati karte, da znamo da smo barem to odradili kako spada. Da vidimo. Ribe, hoće li se javiti i ako da, što nudi? Ako da, što nudi? Da vidimo, čitam. Ok. Sedam kopa, dobro. Empres. Kraljica štapova. Dečko mačeva. Hermit. 3 kope. Vitez štapova. Kraljica mačeva, i su sve velike arkane. As mačeva, ovaj će se javiti. Vitez pentakla. Ono što ja čujem je ja sam Guzonjin sin. Znači ja sam Guzonjin sin i zato što sam ja Guzonjin sin, ja mogu se javiti i onda mogu full zajebavat. Znači mogu se javiti i onda ono kao šta? To kao mora imati nekakav smjer. Mi kao moramo imati budućnost. Ovo je netko tko si je već uzeo i previše vremena, vjerojatno i vašeg vremena, sa Hermitom, i ovo je netko tko stalno njuška negdje drugdje. 7 kopa, mislila sam prvo to kao vaš izbor. Ne, oni stalno nešto njuškaju. Kao da li možda ima neka nova, da li možda ima neka bolja, nema. I onda sa 3 kope se vrate, ali oni imaju još jednu, ja mislim, kraljicu štapova sa strane, jer imamo previše ovih ženturača. I miriše mi kao stoukanje i nevjera u zraku, jer imamo viteza štapova, kraljicu štapova, 3 kope, 7 kopa. Ovo je jedna velika obmana u zraku i ovo je netko tko voli obmanjivati i ovo je netko tko će vam se javiti, ali pobogu zašto biste vi to uopće htjeli i željeli. Ovdje nema nikakve budućnosti, ovo može biti ono što bih rekao, toše igre bez granica i ovdje nema kruha. Oni su već uzeli dovoljno vremena i opet će ga uzeti ako im vi to dozvolite. Javit će se 100%, samo što nisu, ali već su njuškali okolo. Dobro, koja je njihova dijagnoza? 4 pentakla, škrtost, posesivnost, neimanje dovoljno sredstava, netko ima jaku djevicu u sebi, ili vi ili oni.
Kralj štapova igrač, naravno sa 5 mačeva ideš bez kurca u svatove. Znači ovo je netko tko bi jako puno toga htio, možda to uspijevaju preko poruka, možda to uspijevaju kroz komunikaciju, možda kroz komunikaciju vrebaju žene, od njima jako puno žena, međutim nadam se da ono, nećeš razbojniče. Da vidimo konačan ishod. Doći će oni vama na vrata ili nekako, ne znam, ja, znači imate susret, ako budete htjeli, kočija i 6 štapova, konačan ishod, 7 mačeva, nismo dugo čekali, i by the way, mislim da je ovo prvi put dana 7 mačeva, 7 mačeva, kraljica pentakla, as pentakla, big djevica, jaras, blizanac, vaga, vodanjak. Možete vi bolje od njih, pazite na sebe, pazite na svoje pentakle, pazite na svoj red, disciplinu, regulu, rutinu. Ovo nije osoba za vas, ok. Da vidimo savjet. 6 pentakla, opet 6 pentakla, reciprocitet, as štapova. Vama je pred nosem pravo blago. I vama je pred nosem u kući ili nedaleko kuće ili radnog mjesta vaša druga osoba. Ili as štapova je znači ne samo penis i ne samo topla kobasa. As štapova može govoriti o obiteljskoj dinamici, o obitelji, o kući, o ulici gdje stanujete i unutra znači imate sve, ali to još kao ne opažate. Moguće da netko u susjedstvu se možda doseli ili netko kao novi kolega, ali uglavnom vama je nekakva nova osoba na pomolu, a ovo bi trebali prekrižiti. 10 mačeva, ovo je gotovo, ljudi, ovo je 10 štapova, 10 mačeva i 10 štapova, znači trebam novu riječ za gotovo, što bi rekla Carrie, kad je rekla to faci, odnosno zverki, između nas je toliko gotovo da trebam novu riječ za gotovo. I to je to, ljudi, Feierund, bit će titlovi, molim vas učite njemački, učite engleski, ja već lagano, evo, neke stvari znam reći na albanskom, tako da to je uglavnom to. I jesmo svih odradili, jesmo rakši škorpion ribe, jesmo, nekog nismo zaboravili i to je to. Hvala ljudi, pa i pamet u glavu.